Sahabat, saat ini kita ada dalam program spesial berdoa bagi bangsa, dalam program yang saya bawakan tiap malam, Adi Laning di Doa Bagi Bangsa bersama jaringan Radio Dian Mandiri di seluruh Indonesia. Dan puji Tuhan, hari ini kita diberkati dan berkesempatan mendengar langsung dari seorang yang sudah berpuluh-puluh tahun melayani di radio dan juga bersama-sama kami di Radio Dian Mandiri Network di seluruh Indonesia, dan beberapa rekan-rekan di jaringan sudah sangat mengenal beliau dengan baik sekali. Malam hari ini kita akan langsung diberkati oleh pendeta atau Pastor Ron Klein dari California, Amerika Serikat. Kita sapa dia dan kita pasti akan diberkati. Jadi jangan pindah channel sahabat, jangan pindah live Facebook sahabat, kita akan langsung dengarkan dari beliau. Halo Pastor Ron Klein. Hello to you, Addie. What a joy to hear your voice. Yeah, what a joy to see you on live Facebook, and our radio listeners can listen to our program during this live program on prayer program. Thank you for your time. Thank you. I miss being in Bali with you. Yeah, we met you many times, and then we miss for the opportunity to see you again. And right now, around 10 station broadcast this program, so we want you to bless our listeners by the word of God, and then we know that you already involved in the radio ministry for many years. You already help us a lot of time together too. So Pastor Ron Klein, your time to bless our listeners and us during this program. Well, you have translated for me many times, so I know exactly how to do this. Oke, baik sahabat, kita langsung mendengarkan dari Pastor Ron Klein. Saya sudah bersama-sama dengan dia juga beberapa kali dan saya akan menerjemahkan buat sahabat. Your time. We are also locked down here in California. Dan kami juga di sini di California juga lockdown. That means that we do not leave our house. Dan artinya kami di sini tidak bisa tinggalkan rumah kami. People bring food to our house. Orang membawa makanan ke rumah kami. They do not want us to leave our house. Mereka tidak mau kami tinggalkan rumah. So I have started encouraging Christians to do something. Saya ingin memulai dengan mendorong orang Kristen untuk melakukan sesuatu. And I would like to pass it on to your friends there in Indonesia. Dan saya ingin menyampaikan buat sahabat-sahabatmu di Indonesia. I know some of us are worried about physical exercise. Dan saya tahu beberapa dari kita khawatir dengan latihan-latihan fisik. So we're trying to do exercises in front of the television. Melakukan latihan di depan televisi. We go for walks. Ya, kita berjalan. We try to exercise in many ways. Dan kita juga mencoba berlatih dengan banyak cara. And some of us are doing mental exercises. Dan ada juga yang melatih mentalnya. Since we're at home, we're doing puzzles. Dan waktu kita di rumah kita bermain puzzle. We're doing riddles and things that are in the newspaper to see if we can remember things. Kita melakukan banyak hal dan juga banyak hal di surat kabar dan melihat apakah kita mengingat sesuatu. Reading books. Membaca buku. Doing mental exercises. Dan kita melakukan latihan mental kita dengan hal-hal tersebut. I am encouraging the Christians in America to do spiritual exercises. Dan saya mengajak orang Kristen di Amerika untuk melakukan latihan rohani. And I'd like to share those with you. Dan saya ingin membagikan itu bersama sahabat pendengar radio. I will share all 10 and then I will focus in on one of them. Dan saya akan berbagi ada 10 hal, tapi saya akan fokus pada satu. So your listeners may want to get a pencil so they can write these down. Iya, jadi sahabat kalau ada pensil atau pena silakan ditulis. The first one is make sure you love God. Dan yang pertama adalah pastikan engkau mengasihi Tuhan. The verse I would use is Mark 12:30. Dan yang pertama kita lihat di Markus pasal 12 ayat 30. And make sure that your love for God is more than your love for food or your love for television programs or your love for something else. Amen. Jadi pastikan waktu sahabat mengasihi Tuhan lebih dari mengasihi makanan
televisi, atau sesuatu yang lain. Number 2 is make sure you love one another. Yang kedua, pastikan mengasihi satu sama yang lain. And it's the very next verse, Mark 12:31. Dan itu di ayat berikutnya di Markus pasal 12 yang ke-31. Maybe you need to think of somebody you can tell you love every day. Dan mungkin sahabat bisa pikirkan seseorang yang Anda bisa kasihi dia setiap hari. Maybe a child Mungkin anak-anak, or a neighbor. mungkin tetangga. You could send a note or an email. Anda bisa mengirimkan catatan atau email. Make a phone call. Telepon mereka. Make a list of people that you love and tell one of them every day. Dan kasih catatan orang-orang yang Anda kasih dan kasih tahu mereka setiap hari bahwa Anda mengasihi mereka. Number 3, be like Jesus. Yang nomor 3, jadi seperti Yesus. Philippians 2:5. Jadi Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Have an attitude like Jesus has. Jadi punya atau milikilah sikap seperti yang dimiliki oleh Yesus. Basically, that means don't be afraid and don't worry. Artinya dasarnya adalah jangan khawatir, jangan cemas. Don't focus on all the stuff going on around us. Jangan fokus pada hal-hal yang ada di sekitar kita. God knows what he's doing. Tuhan tahu apa yang dia lakukan. He has a plan for you, Dia memiliki rencana buat engkau, and he's working that plan. dan dia sedang mengerjakan rencana itu. You just try to figure out what Jesus would do in every situation. Anda coba pikirkan apa yang Yesus lakukan di segala situasi. Number 5, next one is enjoy God's gifts. Number 4 ya. Jadi menikmati karunia dari Tuhan. 1 Corinthians 12:11. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. When you said yes to Jesus, Waktu Anda bilang iya pada Yesus, the Holy Spirit came into your life. Roh Kudus masuk dalam hidupmu. And the Holy Spirit brought a whole bunch of gifts from God for you. Dan Roh Kudus membawa banyak sekali karunia dari Tuhan buat engkau. He brought love because God is love. Dan yang pasti dia membawa kasih karena Allah itu kasih. He brought joy to your life. Dia membawa sukacita ke dalam hidupmu. He brought peace. Dia membawa damai. He brought kindness. Dia membawa kebaikan. He brought goodness. Dia membawa kebaikan. He brought faithfulness. Dia membawa kesetiaan. He brought gentleness. Dia membawa kelemah lembutan. He brought self-control. Dia membawa pengendalian diri. Use those gifts during this time. Jadi pakai karunia-karunia itu di saat-saat ini. And because they're from the Holy Spirit, you will never run out of them. Amin. Jadi karena itu dari Roh Kudus, engkau tidak pernah kehabisan akan hal-hal tersebut. You cannot be too kind. Engkau tidak bisa menjadi orang yang terlalu baik. You cannot love too much. Engkau tidak bisa mengasihi terlalu banyak sekali. In fact, you might be the only kind person people know. Kenyataannya Anda sebenarnya bukan orang paling terbaik di dunia ini, bukan. Number 5, rejoice always. Nomor 5, selalu bersukacita. 1 Thessalonians 5:16. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16. And many other places in the Bible. Dan banyak sekali ayat-ayat di Alkitab. Share your smile with people. Amen. Berbagi senyum Anda dengan orang lain. You don't have to be a grouch. Seperti orang yang selalu mengkomplain setiap waktu. You can rejoice. Anda bisa bersukacita. And number 6, pray without ceasing. Bagian yang ke-6, berdoa tak henti-hentinya. You can pray all the time you want to. Anda bisa berdoa setiap waktu Anda mau. You can pray while you're sitting in a chair someplace. Anda bisa berdoa saat Anda duduk di kursi di suatu tempat. The minute you say, Father, God just listens to you. Dan setiap Anda memanggil dia, Bapa, Tuhan, ia akan mendengarkan engkau. And if you're not rejoicing, you're probably not going to pray.
Ya, jika Anda tidak bersuka cita, tentunya Anda tidak mau berdoa. But when you rejoice, you'll have some things to say thank you for. Dan ketika Anda bersuka cita, Anda punya sesuatu untuk berkata terima kasih. And you'll see some people that need to understand joy. Dan Anda juga akan melihat dan orang lain yang akan memahami sukacita itu. And you can pray for all of your friends. Dan Anda bisa berdoa buat teman-teman Anda. That's 1 Thessalonians 5:17. Dan itu di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 juga. Number 7 is in everything give thanks. Yang ke-7, dalam segala hal In bersyukurlah. everything. Segala hal. You say thank you, Jesus. Anda bisa bilang terima kasih Yesus. Whatever the circumstances, you say thank you, Jesus. Apapun masalah yang saudara hadapi, katakan terima kasih Yesus. You see how those 3 verses go together? Saudara bisa lihat bagaimana 3 ayat itu bisa bersama-sama. Rejoice always, comma. Bersukacita, ya, koma di situ. Pray without ceasing, comma. Berdoalah senantiasa, koma. In everything give thanks, comma. Dan dalam segala sesuatu bersyukurlah, koma. And the end of that verse is, for this is God's will for you. Dan di bagian akhir dari ayat tersebut, karena itulah kehendak Allah bagimu. Haleluya. God's will, these 3 exercises, you can do God's will. Dan ini kehendak Allah. Ketiga latihan ini, saudara bisa melakukan kehendak dari Allah. Number 8, live in peace. Dan nomor yang ke-8, bagian ini, hiduplah dalam damai. Quit being mad at people. Ya, berhentilah untuk marah-marah dengan orang lain. Be the first one to forgive somebody. Jadilah pribadi orang pertama yang mengampuni seseorang. Get over the things that you're bitter about. Tinggalkan semua hal yang membuat Anda kepahitan. Learn to relax and enjoy life. Belajarlah untuk bersantai dan menikmati hidup. Live in peace. Dan hiduplah dalam damai. And Amin. number 9, share your salvation. Dan yang ke-9, bagikan keselamatan Anda. Tell other people what God has done in your life. Dan katakan pada orang lain apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup Anda. I know you're probably not a preacher, Ya, saya tahu mungkin Anda bukan seorang pengkhotbah. and perhaps you don't know a whole lot of verses, Dan tentu saja kita tidak tahu semua ayat di Alkitab. but if you said yes to Jesus, you can tell people why you said yes to Jesus. Ya, tapi saat Anda berkata ya pada Yesus, Anda bisa bicara kenapa Anda mengatakan ya pada Yesus, katakan pada orang lain. That's good exercise. Itu adalah latihan yang terbaik, yang baik. But there is one more, and that's the one I want to talk about with you a little more. Dan satu lagi, dan inilah yang saya ingin bicara lebih lagi buat saudara-saudara semua. Number 10, Yang ke-10, trust God. percaya kepada Tuhan. Amen. There's a verse in Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Ada ayat dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. King Solomon wrote the verse, and it's a formula for trusting God. Dan Raja Salomo menulis ayat ini dan dikatakan formula dalam mempercayai Tuhan. There's 3 things that he does, and then amazing thing that God does. Dan 3 hal yang dia lakukan. Dan akhirnya hal yang luar biasa Tuhan lakukan dalam hidup. I think I said 3 things that he does. I meant 3 things that we do, and Yeah. then 1 thing that God does that's just amazing. Dan yang saya bilang 3 hal yang dia lakukan adalah artinya ada yang kita lakukan. Dan 1 hal yang Tuhan lakukan itu luar biasa. The first thing we do is trust in the Lord with all your heart. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Now, it's really hard to trust in the Lord if we don't know what he has said. Jadi tidak mudah untuk percaya kepada Tuhan jika kita tidak tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan. We need to be able to claim his promises. Dan kita harusnya bisa untuk mengklaim janji dari Tuhan. For instance, did you know that he said he would never leave you or forsake you? He would be with you always. Dan
Seperti Anda tahu bahwa dia tidak pernah meninggalkan, tidak pernah melupakan, dan dia selalu bersama-sama dengan Anda. That means that he's with you right now, and he's with you tomorrow, and he was with you yesterday. He's Dan, with you when you're in trouble. He's with you when it's good. dan itu artinya bahwa dia bersama engkau kemarin, sekarang, besok. Dia bersama-sama dengan Anda di saat Anda ada dalam masalah maupun Anda tidak ada dalam masalah. You can trust God. He's with you. Anda hanya bisa percaya kepada Tuhan. Dia bersama-sama dengan Anda. Do you know how much God loves you? Have you read that in your Bible? Saudara tahu bahwa bagaimana Tuhan sangat-sangat mengasihi Anda di saat Anda membacanya dalam Alkitab. Do you know that Jesus went on the cross just for you? Saudara tahu bahwa Yesus ada di salib hanya untuk engkau. So you could spend eternity with him? Saudara bisa menghabiskan kekekalan dengan Tuhan. That's how much he loves you. Itu besarnya kasihnya bagimu. You never have to wonder if God loves you. Saudara tidak perlu harus membalas atau apa tentang kasihnya Tuhan. He loved you when you were a sinner. Dia sudah mengasihi saudara waktu saudara masih berdosa. He loves you today. Dia mengasihi saudara hari ini. You can never do anything that would keep God from loving you. Saudara tidak perlu melakukan apa-apa untuk membuat Tuhan selalu mengasihi saudara. Trust God. Percaya kepada Tuhan. Amen. Did you know that God has said, if you call on me, I will answer you and show you great and mighty things. Did you know that? Apakah Anda tahu bahwa Tuhan berkata, jika engkau memanggil namaku, aku akan menjawabmu dan menunjukkan hal-hal yang luar biasa bagimu. Apakah Anda tahu itu? God has promised to answer every prayer we make. Jadi Tuhan berjanji untuk menjawab setiap doa yang kita lakukan. And like a good father, he answers like we answer. Seperti Bapa yang baik, Tuhan menjawab seperti kita juga menjawab. Sometimes he says yes. Kadang-kadang dia bilang iya. Sometimes he says no. Kadang-kadang dia bilang tidak. Addie will learn that many times you say maybe. Iya, dan kadang kita belajar, Adi juga banyak kali kita bilang mungkin, iya. And a little later in life, you will say a lot of, let's talk about that later. Ya, dan akhirnya juga kita mulai bilang lagi, ya oke, bicarakannya nanti lagi. And we always think that when God doesn't say yes, he hasn't answered our prayer. Karena kita melihat, waktu Tuhan bilang, ya, dia akan menjawab doa kita. We need to trust him. Tetap, kalau seandainya Tuhan nggak jawab pun, kita tetap percaya kepada dia. He will answer our prayers. Dia akan menjawab doa kita. Did you know that he said, cast all your cares on me, for I care for you? Dan saudara pernah tahu bahwa Tuhan berkata bahwa taruh semua kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Tuhan peduli terhadap saudara. You will never be able to say nobody cares. Saudara tidak bisa berkata, tidak ada yang peduli sama saya. Because God cares. Karena Tuhan peduli. And after all, that's the most important person. Dan semuanya itu, di atas semuanya, itu adalah yang paling penting. You need to read the Bible and know the promises so you can trust God. Saudara perlu membaca Alkitab, lihat janjinya, sehingga Anda percaya kepada Tuhan. So that you can trust the Lord with all your heart. Sehingga Anda bisa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. The second thing he says that we need to do is not lean on our own understanding. Dan yang kedua yang dibicarakan bahwa yang kita lakukan adalah jangan bersandar pada pemahaman kita sendiri. We can practice that during the virus. Kita bisa mempraktekkan itu di saat-saat seperti ini, di virus ini. This is one of those occasions where we have no idea what the future holds. Dan ini situasi di mana kita tidak tahu bagaimana masa depan nanti. We don't know what's going to happen to other people. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan orang lain. We don't even know what's going to happen to ourselves. Bahkan kita juga tidak tahu apa yang terjadi dengan diri kita. That's why it's so important to trust in the Lord. Jadi itulah pentingnya percaya kepada Tuhan. If we just try to figure stuff out, we're going to end up with fear or worry.
Jadi kalau kita mau coba untuk tahu segalanya, kita akan berakhir dengan And kecemasan dan kekhawatiran. fear and worry only ruin today. They don't solve any problems. Dan kecemasan, kekhawatiran, bimbang itu semuanya akan sampai di akhirnya tidak bisa menyelesaikan apapun. And then he says the third thing we do, if we're going to trust in God and not try to figure stuff out for ourselves, Dan yang berikut dikatakan kalau kita harus percaya kepada Tuhan, tidak bersandar pada diri kita sendiri. he says, then in all your ways acknowledge him. Dan dikatakan bahwa dalam segala pemahamanmu terhadap Tuhan. Talk about him. Percaya, bicarakan tentang Tuhan. I've been encouraging people for 5 years to use the name of Jesus 5 times a day in conversation. Dan saya sudah mendorong orang-orang untuk dalam 5 tahun ini pakai nama Yesus 5 kali dalam sehari dalam komunikasi mereka. And the stories are amazing. Dan cerita mereka luar biasa. People who just start talking about Jesus. I was talking to Jesus this morning, somebody would say. Ya, ada juga yang baru bilang, oh saya baru bicara dengan orang lain tentang Yesus hari ini. What a beautiful day Jesus gave us. Dan ada yang bilang, oh luar biasa hari yang baik yang Yesus kasih buat kita. What a beautiful child Jesus gave Addie. Amen. Seperti saya juga bisa bilang, anak yang luar biasa yang Yesus kasih buat saya. Acknowledge him. Let people know you know Jesus. Kenalkan Yesus, biar orang tahu bahwa Anda kenal Yesus. And Solomon says that if we do those 3 things, God's going to do something really amazing. Dan Salomo bilang, kalau kita melakukan 3 hal itu, Tuhan akan melakukan satu yang luar biasa. He's going to direct our path. Dia akan menuntun jalan kita. Amen. What better person to direct our path than the one who created us? Siapa orang yang bisa menuntun jalan kita, orang yang hebat sekalipun daripada orang yang menciptakan kita. He's the one who decided my family and where I was going to be born. Dia yang menentukan keluargaku dan di mana saya harus dilahirkan. He made me the way I am. He knows what I was created for. Dia membuat saya seperti saat ini. Dia tahu bagaimana saya diciptakan. And when he directs my path, then these other exercises all kick in. Dan waktu dia menuntun langkah saya, jalan saya, maka semua latihan-latihan yang saya perlukan akan terjadi. I'm talking with God all the time. Saya bicara dengan Tuhan setiap waktu. I'm thanking him for all these amazing things happening. Saya juga bersyukur Tuhan, ini hal yang luar biasa terjadi. I'm so happy and excited, it's ridiculous. Saya sangat-sangat berbahagia dan sangat menarik sekali, tertantang dengan apa yang ada ini. I tell other people about Jesus. Saya bicara tentang Yesus buat orang lain. I even love my enemies because what do I have to lose? Saya bahkan mengasihi musuh saya. Karena untuk apa? Saya tetap mengasihi mereka. These 10 exercises all work together. Ini 10 latihan ini bekerja bersama-sama. And here's the muscle they're going to build. Dan inilah yang harus dibangun. They're going to make your life so joyful and so full, you'll be rejoicing. Dan akan membuat hidup saudara akan bersukacita, penuh arti, dan Anda akan bersukacita. And as you pray for your nations needs to see Jesus in you. Amen. Dan saat Anda berdoa buat bangsa Anda, Indonesia, bangsa Anda perlu untuk melihat Yesus dalam. So thank you for praying for your nation. Dan terima kasih sudah bisa berdoa buat bangsamu. Amen. And God bless you as you represent Jesus Christ. Tuhan memberkati saudara di saat saudara merepresentasikan Tuhan Yesus Kristus. Wow. Thank you, Addie. What a joy to be with you. Yeah, amen. Pastor Ron, this is bless us and thank you very much and very happy to hear from you from California, America, and our listener during this crisis time really like need
encouragement from anything that they can get. They can read from Bible, they can get from Good. friend. But right now you give us like 10 steps to make our life meaningful in God. So Pastor Good. Ron, if you want to say something like before we closing, I want you to pray for our listener together during this time. So your time to if you want to say something to our listener from No, I Papua, would be Timor, happy. and all Indonesia. I have been praying for you, Addie, and for your ministry there. I am so pleased that I know you and that we've been able to work together on many occasions. And I am so proud of what you're doing and pleased with what you're doing. God is using you in a powerful way. Amen. Thanks for your support too. Let me pray. Yes. Father, I thank you for Addie and for this program. Dan Bapak kami bersyukur buat Adi dan program ini. And I thank you for the people in Indonesia who are praying for Indonesia. Dan kami bersyukur Tuhan buat orang di Indonesia yang berdoa buat Indonesia. I pray that you would bless them. Aku berdoa Tuhan Engkau memberkati mereka. May even now they sense your presence and your pleasure with their life. Biarlah saat ini mereka merasakan hadirat-Mu dan kesukaan-Mu Tuhan. And may they enjoy your peace. Biarlah mereka menikmati kedamaian dari Tuhan. May they look back on this time of change and isolation with joy. Biarlah mereka melihat waktu-waktu ini yang berubah dan juga isolasi ini dengan sukacita. Because of the time they got to spend with you. Karena waktu yang mereka bisa luangkan dengan Engkau Tuhan. So Lord, bless them. Tuhan berkati mereka. Protect them. Menjaga mereka. Use them to build your kingdom. Pakai mereka Tuhan untuk membangun kerajaan. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. 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 Thank you very much Pastor Ron Klein from California, Amerika Serikat. Dan sahabat, itu dia Pastor Ron Klein yang sudah berbagi dengan kita, sudah berpuluh-puluh tahun melayani di radio dan sangat menjadi berkat buat kita. Saya percaya sahabat di radio lokal diberkati dan juga sahabat yang menyaksikan di Facebook diberkati. Thank you very much Pastor Ron and thank you. We'll see you again.